জায়গাকে কেন্দ্র করে, একটা ওয়ালকে কেন্দ্র করে। এই ওয়ালটা কোথায়? এখান থেকে কতিপয় দূরত্বে 5 নম্বর পার্কের সামনে একটা দেওয়াল আমরা প্রতি বছর লিখি, সেটা বিজেপিরই লেখা হয়। এবছর আমরা চুনকাম করে অল ওয়াল বিজেপি লিখে রাখি। রাতের অন্ধকারে টিএমসি এসে সেখানে টিএমসি লিখে দেয়। আমরা যখন ওয়ালটা পুনরুদ্ধার করি তখন টিএমসির 25 জন লোক আসে, এসে প্রথমে মৌখিকভাবে ঝামেলা শুরু হয়, তারপর অতর্কিতে আমাদের কর্মীরা যারা ছিল, নেতৃত্ব যারা ছিল, তাদের উপর মারধর শুরু হয়। আমি যখন নিজে লাইভ করতে যাই আমাকে ধাক্কা দেওয়া হয়। আমি বারে বারে বলি, কেন এইরকম কাজ করছেন? ক্ষমতা থাকা সামনে করুন। আমাকে লাইভ করতে বাধা দেওয়া হয়, আমার ফোন ফেলে দেওয়া হয়, তাও আমি লাইভটা করি। তার পরবর্তীকালে যখন আমরা এই ঘটনাকে নিয়ে থানায় অ্যাজিটেশনের মাধ্যমে একটা রিপোর্ট দাখিল করতে চাই, সেখানে তৃণমূলের বেশ কিছু দুষ্কৃতী চেন, রড, এই সমস্ত অস্ত্র হাতে নিয়ে পুলিশের সামনে সন্ত্রাস করতে থাকে। পুলিশের ওসি, নেতাজি নগর থানার ওসি নীরব দর্শক হয়, তাই দেখতে থাকে। বারে বারে আমি চিৎকার করে বলতে থাকি, কেন আপনারা এরকম কাজ করছেন? আপনারা পুলিশ ডিপ্লয় করুন। কিন্তু কোনোভাবেই সেই পুলিশ তারা ডিপ্লয় করে না। এমনকি তৃণমূলের দিক থেকে বড় বড় ইট ছোড়া হয় আমাদের কর্মীদের উপরে, ভাড় ছোড়া হয়, মাটির ভাড়। তা আমি তুলে বারে বারে দেখাই পুলিশকে, দেখুন এগুলো কি চলছে। আপনাদের যদি ফোর্স না থাকে পাশের থানা থেকে ফোর্স আনান। কিন্তু 2 ঘন্টা ধরে এই তাণ্ডব চলে এই নেতাজি নগরের বুকে। আজ আমার 37 বছর বয়স, ছোটবেলা থেকে আমি এই নেতাজি নগরে আছি, কিন্তু কোনোদিনও এইরকম ঘটনা জীবনেও দেখিনি যা কালকে তৃণমূল কংগ্রেস করেছে। আজকে তারা বহিরাগত তত্ত্ব তুলছে। আমরা আমরা ভারতীয়, ভারতবাসী সব জায়গায় যেতে পারে, পুরো ভারতটাই তাদের। তারা কখনো বহিরাগত হয় না। বহিরাগত তারা হয় যাদেরকে বাইরে থেকে এনে তৃণমূল রোহিঙ্গাদের এখানে স্থান করে দিয়েছে, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বানিয়ে দিয়েছে, যাদের নাম আজকে বাদ হতে চলেছে, বাদ হয়ে গেছে, তারা বহিরাগত। আর এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নিজে কোথাকার, নিজেও তো বহিরাগত। কি করে বলেন উনি আমাদেরকে বহিরাগত? बंगाल और कोलकाता सब जगह जंगल राज चल गया। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई गुजारा नहीं यहाँ पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। हम लोगों का दीवार रिजर्व किया जा रहा है। जिस तरह से देखिएगा आप, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, आपका नारदा घोटाला, सादा घोटाला, अब दीवार घोटाला हो गया। वाल घोटाला हो रहा है यहाँ पर। हम लोगों का कोई हक नहीं बन रहा बंगाल में। दीवार में पेंट करना है, हम लोग को कुछ लिखना है, वो हम लोग छीन लिया जा रहा है। हम लोग जगह हम लोग छीन लिया जा रहा है। इसके लिए क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं लोग? क्या करें अब आप लोग? क्या बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं बंगाल में? क्या कोई उन्नति नहीं, कोई तरक्की नहीं है, कोई विकास नहीं हम लोग के लिए? क्या हमारा कोई हक नहीं है कि हम अपने दीवार पर लिखें? अपनी दीवार लिखेंगे हम चाहते हैं अपना दीवार पर अपना पेंट कर रहे हैं। हमारा दीवार का रिजर्व, दीवार को रिजर्व कर लिया रहा है वो लोग, पेंट कर रहा है वो लोग। ऐसा क्यों कर रहा है? क्या चाह रहा है वो लोग? बताइए आप। विद्या के माध्यम में बोलना चाह रहा हूँ कि आज से आप तैयार हो जाइए। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग तैयार हो जाइए और अपना जगह बनाइए। आप लोग अपने अपने इलाका अपना दीवार पेंट स्टार्ट कीजिए। आप लोग, हम लोग भी तैयार हैं, आप लोग भी तैयार होइए। यहाँ से स्टार्ट कीजिए अपना वॉल पेंट करने का। कब तक चलेगा डर? कब तक डर रखिएगा आप अपने अंदर में? ये डर से बाहर निकलिए और विकास बनाइए अपने आप को। मोदी जी आपके साथ है, मोदी गारंटी साथ है हमारा। मोदी और योगी हमारे साथ है। इनके डरना नहीं, हम लोग पीछे हटना नहीं। हम लोग लड़ना है, बनाना है, विकास लाना, परिवर्तन लाना बंगाल में। ये गुंडा राज, जंगल राज खत्म करना है यहाँ से हम लोगों को।